Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you again in critical reading class. And our topic today is making inference and drawing conclusion. In this chapter, we will discuss about how to distinguish between fact and opinion, uh, how to understand the difference between valid and invalid inference. We also will talk about how to develop strategy for making logical inference and drawing conclusion. And the last one, we will talk about how judgment and assumption are different. Okay. Next, we will talk about what is inference. Inference is the process of figure out missing information from information that is included. Jadi inference itu adalah suatu proses di mana kita harus menemukan sebuah informasi yang ada dalam informasi tersebut, tetapi it is not stated directly atau this is unstated. Jadi informasi tadi tidak tertulis, but we have to find the information exactly. Jadi kita harus menemukan informasi tadi walaupun dia tidak tertulis directly. Nah, inference can be made by pictures. Jadi kita bisa membuat inference melalui sebuah pictures atau melalui characters, plot, setting, and vocabulary. Kemudian kita masuk sama conclusion. What is conclusion? Karena topik kita tadi making inference and drawing conclusion. Conclusion is a judgment or decision reached based on information and it require reasoning, deep thinking, and observation. Jadi conclusion itu adalah suatu penilaian, judgment atau decision. Jadi kita membuat suatu penilaian atau keputusan terhadap sebuah informasi melalui deep thinking, critical thinking, dan observasi. Nah, di sini I have a picture. Nah, di picture ini kalau misalnya topik kita hari ini adalah making inference and drawing conclusion, maka yang kita lakukan terhadap pictures ini adalah kita akan membuat inference-nya, kemudian kita membuat konklusi terhadap picture tadi berdasarkan inference yang telah kita buat. Nah, dari pictures ini, bagaimana cara membuat inference? Kita melihat dulu background-nya, from the setting. Maka from the setting we say that the cloud, kita lihat cloud-nya, the sky is cloudy. The sky, jadi langitnya, the sky is cloudy. Kemudian the second, fakta yang kita temukan juga dalam gambar ini, the umbrella is inverted. And the next, we say that the ground is wet. Maka dari situasi, dari fakta-fakta yang terdapat di dalam picture, we might infer that it is a rainy and windy day. Jadi itu infernya yang kita ambil dalam sebuah picture ini, we can say that it is rainy and windy day. Kemudian apa konklusi yang kita bisa ambil dari picture ini? Maybe because of the weather, the couple have to cancel their plans to do activity outside. Maybe this is the conclusion based on the inference we made. Nah, jadi kalau saya harus tegaskan bahwa making conclusion itu jauh lebih deeper dia dibanding inference itu tadi. Karena apa? Karena dalam making inference membantu kita untuk mendrawing sebuah conclusion. Next, jadi untuk membuat sebuah valid inference ada strateginya. And here we have 3 strategies for making valid inferences. The first strategy is separating the fact from opinion. Jadi strategi yang pertama kita harus memisahkan antara fact dan opinion statement. Yang nomor 2, evaluate the main ideas and supporting details. Nanti kita akan memisahkan atau mengevaluasi mana main idea and supporting detailsnya. And the last one is test your logic inferences. Nah, for this meeting, kita akan berbicara tentang strategi 1, and meeting selanjutnya kita akan bahas 2 strategi ini. Nah, strategi yang pertama adalah separating the fact from the opinion. How to separating fact from opinion? Here, I have to make
to make detail what is factual statement and what is opinion statement. Di sini ada factual statement is the statement that can be verified or tested and proven true or false. Jadi statement factual itu adalah statement yang bisa dites kebenarannya melalui we can test a statement, factual statement through observation, experiment, and research. Jadi tiga unsur ini bisa menentukan kalau kalimat tadi adalah factual. Sedangkan opinion statement adalah statement of belief, attitude, or judgment that cannot be tested or proven true or false. Sedangkan kalimat dari opinion statement itu adalah statement yang berdasarkan sebuah belief, kepercayaan, keyakinan, atau attitude, judgment, tapi tidak bisa dibuktikan apakah dia betul atau salah. Nah, mostly, factual opinion statement itu contain of fake or abstract word. Kemudian, it is also contain of connotative language and also signal of opinion. Jadi dia tidak bisa dibuktikan seperti halnya factual statement. Nah, sifat daripada opinion statement itu adalah subjektif, sedangkan sifat dari factual statement this is objective. Sementara opinion statement is arguable, bisa diragukan, bisa di-argue, bisa disangkal, sedangkan factual statement that not arguable. Next, we come to the fact. Fact, seperti yang saya bilang tadi, facts is a statement of fact is that can be definitely be verified or proven or tested by experiment such as official documents, reference book, and legal record. Jadi factual statement itu bisa di-verified, bisa dibuktikan kebenarannya, sedangkan bentuk daripada factual itu seperti official dokumen resmi, reference book, itu adalah factual, and legal record. Oke, di sini saya punya example of factual statement. A quart is 2 pins or 4 cups or 32 ounce. The term is derived from Old English word. Nah, dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fact are not only used to support the main idea and the concept, but also used to support other facts. Jadi, facts itu tidak cuma mensupport dia main idea, tapi dia juga mensupport other facts. Like see the examples. For example here, a quart is 2 pins. 2 pins ini dia disupport lagi. 2 pins itu setara dengan jadi 2 pin itu setara dengan 1 liter itu sama dengan 2 pin ya. Jadi 1 pin itu sama dengan 4 cup. 4 cup itu sama dengan 32 ounce. Jadi faktanya ini saling mendukung. The term of quart itu is derived from Old English word. Jadi faktanya saling mendukung satu sama lain. This is ciri khas daripada factual statement. Nah, a statement of fact might be true or false. Since the fact about the world change as scientists and scholars discover more information, gain new insight, particularly in field of science, medicine, and history. Jadi perlu diingat, factual statement ini bisa saja dia salah. Salahnya bagaimana? Kalau ahli, pakar, atau scholar telah menemukan informasi yang lebih baru lagi. Terutama dia di bidang science, medicine, and history. Next, we come to opinion. Opinion, a statement of opinion cannot be proven true or false. Jadi tidak bisa dibuktikan apakah dia betul, apakah dia salah. It cannot be checked in a book or record anywhere. Jadi nggak bisa di-record, nggak bisa ditemukan dalam buku apapun. Nah, statement of opinion usually express personal belief, feeling, attitude, value, interpretation, or judgment. Jadi, opinion statement itu biasanya berisi tentang personal belief. Kepercayaan seseorang, keyakinan, feeling-nya, attitude-nya, value, ataupun penilaian seseorang.
Opinions are often based on inference. Jadi opinion itu biasanya berdasarkan inference dia, atau hunches, feeling, atau firasat ya, berdasarkan firasat saja. Guesses or conclusion are generally arrived at the basic of personal experience of the background. Jadi dia berasal dari inference, firasat seseorang yang menjadi awal mula dari statement itu tadi. Okay, let's see the example here. Christian Dior was the most outstanding dress designer of the last century. This is kind of opinion statement. Ini adalah contoh daripada opinion statement. Karena mungkin dia pernah pakai Christian Dior, kemudian keluarlah kata the most outstanding. Nah, kalimat ini, statement ini bisa saja arguable, bisa di-argue. Kenapa hanya Christian Dior yang most outstanding? Bagaimana dengan merek lain? Apakah Chanel tidak outstanding? Apakah yang lain daripada Christian Dior, merek-merek lain yang terkenal tidak outstanding? This is it. Okay, next we come to the next type of statement. Itu disebut dengan, jadi bentuk lain daripada statement selain pada factual and opinion, ada dia disebut dengan uninformed opinion. Apa itu uninformed opinion? Uninformed opinion is to strengthen an opinion. A writer might base it on facts, in which case it considered to an informed opinion. Jadi biasanya penulis itu memasukkan fakta-fakta terhadap opininya, sehingga statement tadi terkesan dia seperti factual, seperti fakta, padahal dia opinion saja, walaupun dia include di sana fakta, tapi this is not factual. Makanya dia di sini uninformed opinion. Dia berada antara opinion statement and factual statement. Maka dia di sini disebut dengan uninformed opinion. Contohnya di sini, nuclear power plants are bad because of their damaging effect on all aspect of the environment. Nah, ini kalimat ini sekilas dia tertulis terdengar seperti fakta. Nuclear power plants are bad because damaging. Nah, kalimat ini sebenarnya bisa kita pertanyakan. Are the fact relevant or unrelated to the main point? Are they current or outdated? Apakah informasi tadi current? Nuclear power plant, apakah current dia betul-betul bad untuk environment? Apakah itu current situasi atau outdated? If scientists or studies has been quoted, are the sources of information given? Are the actual names specified? Jadi kalau misalnya dia memakai source of information, apakah ditulis di sana? Ambil dari referensi apa? Apakah namanya disebut secara spesifik? Kalau tidak ada, cuman kalimat seperti ini saja, berarti itu masuknya sama opinion juga, tapi kita sebut dia dengan uninformed opinion, seolah-olah factual dia, dibuat seolah-olah factual. Okay, next di sini ada watchword. Nah, tujuan daripada watchword ini untuk memberikan signpost kepada kita untuk mengkategorikan sebuah statement, apakah dia di sana opinion, signal of opinion, apakah dia di sana judgment, atau dia sebuah factual. Nah, kalau dia signal of opinion, biasanya kalimat itu dia akan mengandung unsur I believe, I conclude, I feel, I think, I suggest, etc. ya. Atau judgment seperti dia mengandung adjective. Bad, favorable, meaningful, beautiful, good, significant. Atau dia mengandung sebuah factual, maka sepertinya kalimat itu mengandung unsur as a matter of fact, in fact, it is a fact that, the fact of the matter is, the point is, or the third is, dan sebagainya. Jadi, I think that's all my explanation about the first strategy. Kita harus memisahkan to separate between fact and opinion, and to make valid inference. For the next meeting, we will continue our discussion for the rest of the strategy.
And I think that's all for today. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.